माझे नाव सुनील सोडणकर. हांव द प्रेसिडेंट ऑफ कॅडिला हेल्थ केअर युनियन एम्प्लॉईज. सो 2 वर्सां जाले आमचे खुबशे पॉयंट आसा जे आमकां हॅरेसमेंट जाल्ला जायडस लोकल मॅनेजमेंटा कडल्यान. सो 2 वर्सां सुमार आमच्या भुरग्यांनी पेशन्स काडला की वेरियस पॉयंट्स आसा जी कंपनी जी मल्टीनॅशनल कंपनी जे तेंचो स्लोगन आहा डेडिकेटेड टू लायफ, ते पळयलें तर जाल्यार आमकां तशें कांय रिस्पेक्ट ना. आयज हॅरेसमेंट आहा युनियन प्रेजिडेंटाक 5 वर्सां जालीं ताका बसोवन दवरला. दुसरी गजाल चार्टर ऑफ डिमांड आहा तो आमचो आतां पेंडींग आसा 2 वर्सां जालीं. सो आयज करता फाल्यां करता अशें करून फुडें व्हरोन आमचो आतां लास्ट तेंच्यांनी ट्रिब्युनलाक घेतलेलो आसा. सो त्या हितून फॉरवर्ड जाल्लो आसा. दुसरें आमचे जे कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा सब स्टँडर्ड फूड, सो क्वॉलिटी आमकां मेळना त्या जेवणाक. त्या खातीर आमचे खूब एम्प्लॉईजाक एसिडिटी, इनडायजेशन अशे प्रॉब्लेम आहा, गॅसीस बी. सो खुबशे एम्प्लॉईज आमचे घरा कडल्यान जेवण हाडटा. फोर्थ पॉयंट आसा आमचो जो ब्रेकफास्ट आसा, जो आमची बिगिनींग पासून स्टार्ट जाल्ली कंपनी तो पसून आमकां 6 PM आमचो ब्रेकफास्ट आसलो. तो ब्रेकफास्ट आमचो बंद केला आनी थंय डिस्क्रिमिनेशन केला की सचो टायमींग तुमकां दिवचें ना, जबरदस्तीन बंद केल्लो आसा. आनी मॅनेजमेंट स्टाफाक आहा तांकां एलावड केल्लो आसा. सो दुसरी आमची मंथली कॅन्टीन मिटींग जाताली ती स्टॉप केल्या. कॅन्टीन मिटींग जरी मिटिंगेन जो ठराव घेतलो, एग्रीमेंट केलो सुद्दां, जाल्यार तो इम्प्लिमेंट जायना. जो करता करता म्हणटा आनी तो थंयसरूच डेमोलिश करून उडयता. दुसरी गजाल आसा की एजोलॅक्स प्लांट म्हणून आसा आमचो, थंयसर ब्रेकफास्ट आमचे भुरगे घेयना. आयज 2 वर्सां जालीं फॉर्मुलेशनान तशेंच हितून ब्रेकफास्ट घेयना, उपाशी पोटार ते काम करता. सो बिकॉज ऑफ जस्ट एक टायमिंगा खातीर आमकां डिस्टर्ब करून उडयल्या. टायम पावना. OSD एक प्लांट आहा आमचो OSD 2 म्हणून, थंयसर पंचिंग स्टेशन आसा. जो डिमांडांक आमच्यो ऑलरेडी लास्ट जो डिमांड जाल्लो तितून आमचे ठरलेलें एग्रीमेंट जाल्लो की ह्या प्रमाणे आमचे पंचिंग जातलें म्हणून. जेन्ना सेटलमेंट जालो तेन्ना तेंच्यांनी जबरदस्तीन तो चेंज केलो विदावट आमचे कन्सिडरेशन घेनासतना युनियनाचे. दुसरो आमचो लंग सर्वीस एवॉर्ड म्हणून आमकां मेळटा. सो 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां जालो तो आतां आमचो अशें आसा. लोकल मॅनेजमेंट जायडस मॅनेजमेंट अशें हें करता हॅरेसमेंट की एक वर्स दीत ना. सो तुका एप्रिशिएशनूच ना. आनी मेन हें गोंयच्या लोकांकूच चड हॅरेसमेंट जाता. सो मॅडिकल जो आनीक दुसरी गजाल आसा आमची जी मॅडिकल फॅसिलिटी, जो वर्कर आमचो समज एक्सिडंट जालो, घरा कडल्यान येतना जावं कामार वयलो सुटलो की तेन्ना कितें जालें जाल्यार तें आमकां बेनिफीट दिना. थोड्या लोकांक दिलें जाल्यार थोड्या लोकांक दिना. अशें हे लोकल मॅनेजमेंट हॅरेसमेंट करता आनी आमच्या मदींच आमकां म्हणजे प्रॉब्लेमॅटीक करपाचें हें करता. म्हणजे दुसऱ्याक एका दिलो जाल्यार एका दिना, ही पॉलिसी चल्लेली आसा. सो दुसरी गजाल मॅडिकल एटेंडंट जो आसपाक जाय, जो नायट शिफ्टीक कितें प्रॉब्लम जाल्यार तो अवेलेबल ना. अशें आमी खूब फावटी आमी रायटिंगान लेटर सुद्दां दिल्या तांकां, पण तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट आयज पर्यंत करूंक ना. दुसरो आमचो OSD जो प्लांट आसा थंयसर जे लोक आसा ते सगळे आउट ऑफ स्टेट आसा. आमच्या गोंयच्या लोकांक थंयसर चान्स ना. आमचे वेल एज्युकेटेड लोक आसा पण आमच्या लोकांक थंयसर जागा ना सो काम करपाक. सो दुसरी आहा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स. ते अशें आसा की 12 वरां 16 वरां काम करता, कांय आवाज काडिना. जर आमकां इतलो हॅरेसमेंट जाता जाल्यार तांकां कितलो जाता आसतलो. फक्त ते उलोवपाक शकना कारण ते प्रोटेक्टेड वर्कमॅन ना म्हणून. दुसरें आमचें एवरी इयर एन्युअल गेट टुगेदर जाताले. एन्युअल गेट टुगेदर जाताले म्हणजे फॅमिलीज बिमिलीज सगळे येताले आनी आमी सगळे एन्जॉय करताले एक 1 डे इयरली. ती सुद्दां आमचें हें तेंच्यांनी बंद केलां जबरदस्तीन. सो टील टुडे म्हाका दिसता अरावंड 4-5 वर्सां जालीं. सो हें अशें आसा. सो ओवरऑल सांगपाचें म्हणजे नो रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड युनियन रायट्स. आनी दुसरें रिफ्युजल टू एंगेज इन कन्स्ट्रक्टीव नेगोशिएशन्स. म्हटल्यार कितें, आयज यस म्हणटा जाल्यार फाल्यां नो म्हणटा, परवां यस म्हणटा जाल्यार नो म्हणटा, अशें चल्लेलें आसा. सो थँक्यू. टोटल कितले आहा तुमचे वर्कर? टोटल आमचे युनियन स्ट्रेंथ आसा 157. सो हेजे आतां फुडें तुमी कितें करपाक? डिमांड कितें आहा तुमचें? डिमांड जे हेच आसा ते आमचे हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय. सो हे आतां कोणाक मेळटले तुमी CMाक बी अशें कोणाक लेटर बरयलें? सो फर्दर जेन्ना आमचो एडवायजर आमकां एडवायज करतलो ज्या प्रमाणे आयज केला तशेंच आमी त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले. कितलो टायम कितें टायम लिमीट? आतां ऑलमोस्ट आमची 2 वर्सां जाल्लीं आसा ह्यो गजालीक. आनी हे ब्रेकफास्ट बीन आसा जे पळय आमचे स्टॉप केल्ले हे फाटले 4 वर्सां आहा. ते आमी फेस करता प्रॉब्लम. आमचें एज्युटेशन सुद्दां एवरी ऑल्टरनेट डेज आमचे गेटीर एज्युटेशन आमचें स्टार्ट आसता भायर रावन. शॉर्ट सांगपाचें म्हणत जाल्यार
आमी जे पळय कॅडिलाचे वर्कर जे आसा हे कंपनीचे अगेन्स्ट ना. आमकां जाय कितें गोंयान कंपनी येयल्ल्यो किंवा गोंयान गोंयच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें. आयज जाल्यार कितें जाता हे लोकल मॅनेजमेंट जे आवटसायडर जे आसा पळय हे गोंयच्या लोकांक इतलो हॅरेसमेंट करता. म्हणजे आसा तेणी जॉब सोडून एक तर वयचे आनी नवे लोक आमचे लोकल लोकांक घेवपाक सोदिना. सो आमचे आयज समज हितूर आमकां समज हें जालें ना जाल्यार हेज्या पेक्षा मोठ्या एज्युकेशन आमी कोणूय कितें करपाक शकता. लोक सपोर्ट घेवन ऑपोजिशन लिडर आसूं किंवा लोकल प्रतिनिधी आसूं तेंचो सपोर्ट घेवन करपाचें आसा. पूण आमचे सगळ्या सरकाराक आसूं किंवा आमचे हायर ऑथॉरिटी मॅनेजमेंट आसा ताका एकूच सांगपाचें आहा की ह्या लोकल मॅनेजमेंट आसा पळय तांकां तेंचे तुमी कंट्रोल हाडा, लोकलांकूय जॉब दिया आनी आसा पळय तेंचो जॉब सेक्युअर करपा लागून आमकां बरें करून काम करपा दिया. काम करपा बाबतींत खंयच्याच भुरग्याचो इश्यू ना आनी तेच सांगता काम करता. काम करून सुद्दां जेन्ना पळय ताजो आउटपूट मेळना आनी हॅरेसमेंट जाता प्रत्येक गोश्टी कडेन तो स्टॉप जावपाक जाय. हेजेर मातशें लक्ष हाडपाक लागून आमी आज हांगा जमलेले आसा. भायले वर्कर कितले जाण आसा? आतां आमी 157 सुमार लोकल युनियन वर्कर आसा आनी थोडे 60-70 मॅनेजमेंटान आसतले आनी रिमेनींग जितले वर्कर आसा 700-800 समज टोटल स्ट्रेंथ आसा जाय जाल्यार ते रिमेनींग वर्कर जे आसा ते आवटसायडर आसा. 1020 म्हणजे 1200 जेवणां वयता 3 शिफ्टीची. जस्ट इमेजीन म्हणजे त्या कंपनीन आवटसायडर लोक कितले आसात. आनी अशें ना की आमचे लोक गोंयकार लोक काम करना ही पद्दत ना. फार्मा कंपनी आमचे कडेन आमी तेका सांगलें अशें आमी तुमकां आयडिया आसा अशें आमी आमचे कडेन प्लॅनिंग्स आसा ते तुमी आमचे प्लॅन्स घेयात की ताजो लोकल लोकांक फायदो जातलो प्लस कंपनीकूय फायदो जातलो. पूण ते आमचें आयकून घेवपाक सोदिना. स्टील पयलीं फार्मर ही आमची जर्मन रिमेडीज लिमिटेड. सो टील आयज म्हणटा तशें टील टुडे आमकां असो हॅरेसमेंट केन्नाच जावना. आमच्या फूल स्पॅनान आमी जितले वर्सां 25-30 वर्सां आतां रिटायर जायत येयले लोक आमचे पूण असो हॅरेसमेंट आमकां केन्नाच जावना जो ह्या आयच्या लोकल मॅनेजमेंटान आमकां केला तसो केन्नाच आमकां इतलो आमी फेस करूं ना. जावं आमी पणजे जावं अशें चड आमी एज्युटेशन हें तें बीन आमी केन्नाच करूंक ना. हे फर्स्ट फर्स्ट टायम आमचें. आफ्टर 27 इयर्स आमी फर्स्ट टायम इतले 1000 म्हयन्यान बूक करून आमी इतलो व्हडलो एक स्टेप घेतलो. केडिला एम्प्लॉयज युनियन जिंदाबाद. केडिला एम्प्लॉयज युनियन जिंदाबाद. हम सब एक है. हम सब एक है.